Yes, ma'am. Ay, sa taas, ma'am, ito ma-recommend ko. The lemon, the strawberry chocolate yan. Sa taas naman po, peanut butter, red bean, and ube po. Hindi niyo pa siya nahawakan, ma'am, no? Di ba pinapahawak ko siya na, malambot kasi siya, ma'am. Tsaka bouncy siya, ma'am. Ito po, ito ba? Ayan, ito dalawa, tapos lemon din, ma'am. Opo. Tapos sa taas, ma'am, peanut butter. Ganito kasi itsura niya, peanut butter, ube. Ay, sorry. Yung ube. Ube. Ito po, sir. Tapos may black. Ayan, dalawa lang po. Dito po may drinks din kami. Normally kasi sa ibang bazaar po walang drinks, ma'am. Baka magustuhan nyo rin siya. Ano siya, ma'am? Peach calamansi passion fruit. Sige. Would you like to add? Isa lang po, ma'am? O, dalawa? Ay, gusto mo ba? Sir, Chocolate tsaka lemon po. So, may mga designer rin kami ngayon. Yung mga ano. We make it ourselves eh. Handmade lang siya, ma'am. Parang Christmas lang kasi, ma'am. Bilangin ko lang, ma'am. 250, 180. 430 lang, ma'am. Tsaka isang drinks, ha. Pahingin ng plastic for the drinks. Ito po yung item niyo, ma'am. Thank you, ma'am. Sa TikTok niyo kayo nanonood, ma'am. Comment ka na lang, ma'am, pag nakita mo yung ano. If you want, ma'am, you can also watch dun sa Facebook ko. Kasi monetize ako dun eh. sa Facebook. Oh. So every watch, di ba, parang it's the same video naman. Inisip ko paano sa ano eh. Sa TikTok eh. Para we can get something. Shake well, ma'am, before you drink, ha. May tissue. Tissue daw. Ay, ito, ma'am. Yan, kuha ka na lang, ma'am. Get more if you need more. Ito, ma'am, sakli nga. Thank you po, thank you. Sulat mo na lang, ano, choco, lemon, and then drinks. Hi, Pomochi Buns! Hi, Pomochi Buns!